Hello everyone. Today we'll see part 32 video of Excel VBA. We'll see some more examples on VBA user form and coding control, that is mark sheet. Last time हांवें तुमकां कॅल्क्युलेटराचो फॉर्म एक्सप्लेन केल्लो कशें कोडिंग करप पळय तें. आज आमी mark sheet पळोवया. So I'll switch to Excel VBA where we already have done mark sheet form. पयली तुमकां जस्ट दाखयता फॉर्म कसो आसा तो. एक बटन घेतला हांवें डिस्प्ले मार्कशीट. व्हेन आय क्लिक ऑन दीस आय गेट वन फॉर्म. सो दीस फॉर्म इज ऑलरेडी डिझायन. रोल नंबर एंटर करप हांगा. सब्जेक्टाचे मार्क्स 2 सब्जेक्ट घेतले हांवें आउट ऑफ 100 इट इज. सो लेट्स से वन सब्जेक्ट 50 अदर सब्जेक्ट 60 एंड डिस्प्ले रिजल्ट. सो यू गेट टोटल मार्क्स पर्सेंटेज रिजल्ट आनी ग्रेड आनी रिसेट म्हटल्यार हे सगळो डेटा क्लियर जातलो. So now we'll see how the coding is done for this. So of course these are the 2 command buttons for which the coding has to be done. आता त्या पयली प्रत्येक जो हे आसा कंट्रोल आसा ताजी नांवां सारकी दिवपाक जाय. जशें हांगा TXT RN रोल नंबर, TXT sub1, TXT sub2 आनी कंट्रोलाची नांवां अशी दिवप की जी इजिली याद उरपाक जाय कोडिंग करतना. नाल्यार परत परत फॉर्म पळोवचो पडटा की आपल्यान कितें नांव दिलां तें. सो आनी ही नांवां शूड लायक मॅच वीथ द वेरिएबल्स. सो आनीक इजी पडटा. सो लायक वॉट आय हॅव डन सी TXT sub1 टेक्स्ट बॉक्साचें नांव आनी वेरिएबलाचें नांव sub1 म्हणजे इजिली तुमकां याद उरपाक बरें पडटा. सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 टोटल ओके हियर सॉरी टोटल एंड पर्सेंटेज रिजल्ट आनी ग्रेड. सो हे 3 जाले वेरिएबल इंटिजर. पर्सेंटेज सिंगल बिकॉज यू मे गेट पॉयंट समथींग. रिजल्ट आनी ग्रेड एज अ स्ट्रींग. सो हे दीस पार्ट इज डिक्लेरेशन. नाव हियर वी आर फर्स्ट कन्वर्टींग द मार्क्स फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स इंटू इंटिजर. करेक्ट. सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सी इंटू कित्याक टेक्स्ट बॉक्स म्हणजे डेटा एज अ स्ट्रींग आसता तो कन्वर्ट करचो पडटा इवन सब्जेक्ट 2चो. आतां टोटल काडले आमी. टोटल काडटना दोनी सब्जेक्टाचे मार्क्स एड केले. पर्सेंटेज बिकॉज ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स. हाव वील यू कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज. टोटल डिवायड बाय 200 इंटू 100. सपोज 3 सब्जेक्ट आशिल्ले जाल्यार डिवायड बाय 300 जावपाचें. एक एकदां प्रत्येक सब्जेक्टाचे 100च आसतले अशें ना. सपोज हो 50 आनी हो 100चो आशिल्लो जाल्यार टोटल डिवायड बाय 150 जावपाचें. आय होप यू नो हाव वी कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज. मार्क्स ऑब्टेन डिवायड बाय आउट ऑफ कितले ते. आउट ऑफ 200 300 400 सब्जेक्ट कितले आसूं प्रत्येक सब्जेक्टाचे मॅक्झिमम मार्क्स एड करून जो व्हॅल्यू मेळटा तो डिवायड बाय तो व्हॅल्यू करचो पडटा इंटू 100. आतां सब्जेक्ट आतां दीस इज अ पार्ट वेर वी आर चॅकिंग वेदर स्टुडंट इज पास ऑर फेल. If subject 1 is greater than equal to 35, let's say passing marks are 35 and subject 2 is more than equal to 35, दोन्ही सब्जेक्टान जर 35च्या वयर आसा मार्क्स रिजल्ट इज पास. आनी सोमते हांगा पळयला तुमी ग्रेडूय काडला. कित्याक जो स्टुडंट पास आसा तेजी ग्रेड चॅक करपाक कितें केलां हांगा. द इजियस्ट मेथड इज सिलेक्ट केस. आमी सिलेक्ट केस स्टेटमेंट पयलीं पळयल्यात कशें यूज करप तें. Case 0 to 45. You know we can give range of values in case. That's why it becomes more easier. So grade is equal to C. म्हणजे कोणाची पर्सेंटेज 45 पर्यंत आसा. 0 to 45 means any value from 0 to 45 grade is C. Case 46 to 59. And one more thing, even if you don't say 0 to 45, you could also use less than equal to अशें यूज करूंक मेळटा. Case is less than equal to. But anyway, this it will make more sense to you. Of course, it won't be 0%, but giving this means any value below 45. मागीर 46 to 59 घेतला ग्रेड B, 60 to 74 ग्रेड B plus, 75 to 89 A आनी 90 to 100% A plus. सो अशें मागीर ग्रेड आसूं क्लास आसूं फर्स्ट क्लास कशें जे पळय ग्रेडींग आसता एक एकदां रिमार्क्स आसता एक्सलंट वेरी गूड ते सुद्दां अशेंच तरेन करूं शकता आमी. सिलेक्ट केसान मातशें इजी जाता. टायपींग ऑल्सो यू सेव युअर टायम हियर. एल्स आतां रिमेंबर दीस पार्ट इज एक्झिक्युटेड ओन्ली वेन द स्टुडंट इज पास. कित्याक इफ सब्जेक्ट 1 इज मोर देन 35 एंड सब्जेक्ट 2 इज मोर देन इक्वल टू 30 then this part will execute. Else
म्हणजे हें जर इफ ट्रू ना, एक खंयच्या सब्जेक्टान कमी पडले मार्क्स जाल्यार इट वील कम टू एल्स पार्ट, आनी एल्स पार्टान आमी कितें दिलां, रिजल्ट इज फेल आनी ग्रेड इज डी. ओके, सपोज तो स्टुडंट फेल जाला, ते मार्क्स पर्सेंटेज मागीर कितली आसूं, ग्रेड कितें जातली, डी जातली. सो दॅट इज हाव यू हॅव टू कॅल्कुलेट. आनी मागीर कितें, जितलें पळय कॅल्कुलेशन केलां वेरिएबलान आसा तितलें टॅक्स्ट बॉक्सान घालचें पडलें आमकां. TXT टोटल इज टोटल, TXT पर्सेंट. सो हांगा हांवें वेरिएबलाच अशी घेतले की आमकां इजी याद उरतली की टॅक्स्ट बॉक्स कितें आनी वेरिएबल कितें तें ऑलमोस्ट मॅच कशें करून हांवें घेतला. ओके, सो एंड दॅट इज अ एंड ऑफ सब रुटीन. So that's how our form worked with this logic. Now there is one thing, if you want validation, you know, mark sheet manje you have to be very careful. You cannot just enter any marks and get your code executed. So ह्या पयली बी आमी validation कशें करप तें पयलां. So validation करप कशें, if घेवन. What is the first thing that you always check, whether the text boxes are empty. So if text sub1 is equal to empty, or एक खंयचे टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी असल्यार what is the message that we display usually, please enter data, because we don't want blank boxes, because that is our input ना जाल्यार it is not possible to do processing. So message box you can say here, please enter data. You can display any other message, not compulsory अशीच आसूं जाय, but this makes sense that something is missing, you need to enter the data. आता else if कित्याक दिता आमी, आनीकूय आमकां वॅलिडेशन करपाक जाय. आतां कितें वॅलिडेशन करूं जाय की both the subject marks should be numeric. So when you are checking, you will check whether it is not numeric. Not is numeric is a built-in function which I already mentioned to you earlier, txt sub1, or अशें परत रिपीट करचें पडटलें फॉर sub2. Control C and here you take Control V sub2. Then म्हणजे दोन्ही एक खंयचोय जर टेक्स्ट बॉक्स नॉट न्युमेरीक आसले, ओके, सी वेन वी आर चॅकिंग इज इट एम्प्टी जाल्यार प्लीज एंटर डेटा, इज इट नॉट न्युमेरीक जाल्यार मागीर नेक्स्ट मॅसेज. आनी सगळें जर सारकें आसा जाल्यार तो लास्ट पार्ट आमचो कोड जो आसा तो एग्जिक्यूट जावपाक जाय. सो नाव नेक्स्ट पार्ट इज मेसेज बॉक्स. प्लीज एंटर म्हणटा थंय हांगा कितें म्हणचें पडलें, प्लीज एंटर न्युमेरीक डेटा, बिकॉज दीस इफ वील गेट इट वील बिकम ट्रू, एल्स इफ आसा तें जेन्ना आमी अदर देन न्युमेरीक डेटा कितें तरी एंटर करता जाल्यार. आनीक एल्स इफ आमकां घेवची पडली, बिकॉज वी आर एंटरींग मार्क्स एंड देर इज सम लिमीट. आउट ऑफ 100 मार्क्स म्हणून आमी जाणाय, सपोज 4 सब्जेक्ट आसा, एक 100तलो एक आसा, एक 50तलो आसा, अकॉर्डिंगली यूल हॅव टू डू द वॅलिडेशन. आतां इन दीस केस देर आर 2 सब्जेक्ट, सो वॉट आय हॅव टू डू, सी इंट कन्वर्ट करून चॅक करचें पडटा. हें मात याद दवरात. टेक्स्ट sub1 इज इट लेस देन 0, नेगेटीव आसा काय चॅक करता आमी, ऑर सी इंट टेक्स्ट sub1 it should not be more than what, more than 100, कित्याक 100तले मार्क्स ते. ऑर तशेंच आमी दुसरे सब्जेक्टाक चॅक करता, इज sub 2 लेस देन इक्वल टू 0 म्हणजे नेगेटीव मार्क्स, ऑर txt sub 2 इज इट मोर देन 100 म्हणजे ती खंयच्या भितरले एक जर कंडिशन ट्रू जाता म्हणजे आमचो डेटा वॅलीड ना अशें जालें, देन वॉट यू वॉन्ट टू डू, ही मेसेज बॉक्स आमकां म्हणपाक जाय की प्लीज एंटर वॅलीड डेटा, बिकॉज इफ यू आर एंटरींग मार्क्स आउट ऑफ 100 आनी तुमी जर 200 बी एंटर केले, 130 बी केले, इट वील बी इनवॅलीड डेटा. सो एंटरींग द डेटा करेक्टली, if you enter it correctly, then only we can proceed with the actual calculation. So if all this condition goes false, म्हणजे ते ब्लँकूय ना, एम्प्टी ना, किंवा नॉन न्युमेरिकूय ना, आणि लेस देन 0 किंवा मोर देन 100य ना जाल्यारूच एल्स this part will be continued. That is our actual code जो आमी ऑलरेडी हांवें तुमकां एक्सप्लेन केला. सो हांगच्यान हांगा, सो आय विल जस्ट पुट प्रेस टॅब की हियर, टॅब की मारल्यार कितें जाता, मातसो कोड फुडें वतलो म्हणजे आमकां इंडेंटींग करपाक बरें पडटा. हें सगळें म्हाका फुडें व्हरपाक जाय.
टॅब मारले की अशें फुडें वता. सो इट बिकम्स इजी टू नो की हें सगळें एल्सान येता म्हणून आमचें पळय. दीस ऑल हॅज कम अंडर एल्स. सो आमचो भायलो जो इफ आसा इट इज फॉर चॅकींग वेदर अवर डेटा इज we are like testing our text boxes. Are they empty? Are they non-numeric? Are they the values less than 0 or greater than 100? हे खंयचीय जर कंडिशन ट्रू जाता जाल्यार यू वोंट बी अलाउड टू डू कॅल्कुलेशन फर्दर. यू वील बी स्टॉप्ड देर विथ द मॅसेज. सो तुमी परत एकदा एंटर करचें पडटा. आनी जर सगळें ओके आसा म्हणजे ही कंडिशन फॉल्स जाल्यारूच एल्स पार्टान येवन हें कॅल्कुलेशन जातलें. एंड वेरी इम्पॉर्टंट एंड इफ दिवपाक जाय आमकां. हें सगळें जालें की एंड सबाच्या पयलीं ते भायले जे इफ आसा ताजें एंड इफ दिवपाक जाय. एंड इफ आर 2 words. इवन इफ यू टायप इट एज 1 word ऑटोमॅटिकली इट गेट्स सेपरेटेड एज 2 words. सो दॅट्स अ एंड ऑफ दॅट सब रुटीन. सो दीस वील टेक केअर ऑफ द वॅलिडेशन पार्ट. लेट्स सी. आता डिस्प्ले मार्कशीट म्हणटा कांयच एंटर करनासतना डिस्प्ले रिजल्ट म्हणटा प्लीज एंटर डेटा. ओके नाव आय एम एंटरींग. रोल नंबराक मात आमी चॅक करूं ना. रोल नंबरूय ब्लँक आसा काय ना तोय चॅक करूं येता. दॅट यू कॅन इजिली इन्क्लूड दॅट टेक्स्ट बॉक्स. हांवें रोल नंबराचें घेवन आशिल्लें. सपोज हांव हांगा नॉन न्युमेरीक डेटा दिता असो. सो वॉट इट वील से प्लीज एंटर न्युमेरीक डेटा. नाव आय वील एंटर सम नेगेटीव वॅल्यू -30 आणि हांगा हियर आय विल से 80. बट even if one value has a problem it will say please enter valid data. That means only when everything is correct, okay, here I'll say 40 now, then only it displays the result. So this is how the validation is to be done and it's very important. Validation करता जाल्यार तुमचो तो code full proof कसो ready जाला म्हणून येता. Okay, now we'll see about reset button. Actually reset button is easy, but this time how I have written the reset button I'll show you. Reset, there is one loop use for each control. That's the meaning कितें सांगता. See, whenever you have a form there may not be just one text box, two text box. आता हांगा कितली text box आसा 6 + 1 7. सपोज चड सब्जेक्ट आशिल्ले आनीक वाडपाचे. सो टेक्स्ट बॉक्स जितली वाडटा तेन्ना आमकां रिसेट कोड बरोवपाक तितली टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू डबल कोट्स एम्प्टी डबल कोट्स घालीत रावचे पडटले. 10 टेक्स्ट बॉक्स आसा जाल्यार 10 लायनी जाल्यो. टू अवॉयड दीस देर इज अ सिंपल वे ऑफ डुईंग. रिमेंबर एवरी कंट्रोल ओके इन द दीस फॉर्म इज ट्रिटेड एज अ ऑब्जेक्ट. आता हे सगळे कंट्रोल हांकां टेक्स्ट बॉक्स म्हणटा. त्या कंट्रोलाचें नांव टेक्स्ट बॉक्स. एंड दीस पर्टिक्युलर फॉर्म ओके वी वॉन्ट टू नो हाउ मेनी कंट्रोल्स आर ऑफ टायप टेक्स्ट बॉक्स इन दीस एंड अकॉर्डिंगली द कोड इज रिटन. सो हाव इट इज डन. सी फॉर ईच इज द लूप. फॉर ईच हांवें तुमकां ह्या पयलीं एक्सप्लेन केला लुपींग शिकयतना. आतां मातसो तेजो यूज ऑफ फॉर ईच इज लिटल डिफरंट. हांगा आमी कितें करता पळयात. फॉर ईच कंट्रोल. कंट्रोल म्हणजे जितले तुमचे युजर फॉर्मान कंट्रोल आसात एक एक कंट्रोल चॅक जातलो. इवन कमांड बटन चॅक जातलो. नाव इफ यू लुक एट दीस देर आर हाव मेनी कंट्रोल्स. लेबल्स ऑल्सो आर कंट्रोल्स रायट. जितले कितें आमी फॉर्मार घालता तितले कंट्रोल ते आमचे. सो फॉर ईच कंट्रोल इन मी डॉट कंट्रोल. आतां मी हियर मिन्स द फॉर्म. हांगा आतां आमी फॉर्माचोच कोड बरयता आनी आय कॅनॉट गीव द नेम ऑफ फॉर्म एज FRM मार्क्स तशें दिवपाक मेळना. सो दॅट टायम यू हॅव टू यूज वर्ड मी. लायक यू रिमेंबर वी सेड दीस वर्कबूक. तेन्ना आमी फाटीं जेन्ना डिफरंट मेथड्स वी वर लर्निंग दीस वर्कबूक तशें हांगा फॉर्माक आमी रेफर करता पळय. कित्याक आमी जो कोड बरयता तो बटनाक बरयता फॉर्माचेर. सो तेन्ना आमी डायरेक्ट फॉर्माचें नांव घालूं शकना. मी डॉट कंट्रोल्स. सो फॉर ईच कंट्रोल सो दीस बिकम्स अ लूप. प्रत्येक कंट्रोलाक कितें आमी करता. इफ टायप नेम म्हणजे तो कंट्रोलाचो टायप जर टेक्स्ट बॉक्स आसलो देन दॅट पर्टिक्युलर कंट्रोल दॅट इज टेक्स्ट बॉक्स डॉट वॅल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी. सो जाता कशें की प्रत्येक फॉर्मांतलो जो कंट्रोल आसा तो चॅक जाता. इज इट अ टेक्स्ट बॉक्स. जर तो टेक्स्ट बॉक्स आसा ताजो वॅल्यू डॅश जातलो. लेबलाक जावचें ना.
फक्त हे कोणाक अप्लाय जातले जितले कंट्रोल दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स तांचो व्हॅल्यू एम्प्टी जातलो. सो दीस इज वन वे टू रिसेट द टेक्स्ट बॉक्सीस इरिस्पेक्टीव ऑफ कितले टेक्स्ट बॉक्सीस आसूं मागीर. इवन जर आनीक कंट्रोल आशिल्ले जाल्यार ते मागीर अशेंच टायप नेम घेवन आमकां चॅक करूं शकता आमी. ओके, फुडले जे एग्जाम्पल आसा ते तेन्ना आमी दुसरे टायप कंट्रोल घेतली. दॅट टायम यूल अंडरस्टँड वॉट आय एम सेइंग. So hope you have understood this code, and unless you try it yourself you won't know how it works. So I'll be giving you exercise based on mark sheet, but mostly COPA mark sheet. थंय तुमकां theory marks, practical marks आणि ES marks घेवचे पडटले. Okay, so that's all for today. Hope you have understood what is taught.